आज होची मार्च मास 13 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर खरा दिन पई सरकार को प्रस्तुति हेबनी विद्युत काट। खरा दिन पई सरकार को प्रस्तुति खरा दिने हेबनी विद्युत काट। एने गृह रे लिखित उत्तर रखिसंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। खरा दिन में 24 घंटा विद्युत सरबराह जारी रखा सरकार निर्देश देते। साधारण लोके किपरि हैरान नहे से सरकार गुरुत्व देउछंती। सेपरि अंशगत मुकाबला 31 पौरांचल प्रस्तुति हेबो स्वतंत्र हिटवेव एक्शन प्लान। 10 पौरांचल हिटवेव एक्शन प्लान प्रस्तुत होइछि। 30 जिला और ट्विन सिटी प्रस्तुत होइछि हिटवेव एक्शन प्लान। राज्य और जिला स्तर में खोलिछि कंट्रोल रूम। जातीय विपर्यय तालिका सामिल हेबे हिटवेव। एने सुपारिश करछंती 16तम अर्थ कमिशन। परवर्ती खबर सड़क नियम उल्लंघनकारी मानक पई कड़ा नियम। 21 परिवहन विभाग पक्षरु स्वतंत्र अभियान। परिवहन विभाग नुआ पदक्षेप। सड़क दुर्घटना और मृत्यु संख्या ह्रास लक्ष्य परिवहन विभाग पक्षरु आसंता 21 स्वतंत्र अभियान आरंभ हेबो। वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना निर्देश अनुसार समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी एवं अतिरिक्त आरटीओ को परिवहन विभाग पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। सड़क सुरक्षा नियम अनुपालन को अधिक कठोर करबा एवं जनसाधारण मध्य सचेतनता सृष्टि करबा पई 21 रु 31 तारिख पर्यंत सारा राज्य में यह अभियान हेबो। नियम उल्लंघन करी निजस्व अन्य सड़क व्यवहारकारी जीवन विपद में पकाउथुवा चालकों को नियंत्रण करने को सचेतनता करा जिवो। दुर्घटना प्रवण स्थान जातीय और राज्य राजपथ खनि और शिल्पांचल सहर और गाँव मुख्य रास्ता प्रमुख छक बजार अंचल एवं बस स्टैंड आदि स्थान गुड़िक जांच हेबो। द्रुत गति मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा बिना हेलमेट फुल दिगरे गाड़ी चलाइबा ओभरलोडिंग मालवाही गाड़ी रे यात्री परिवहन वैध ड्राइविंग लाइसेंस बिना गाड़ी चलाइबा नाबालक गाड़ी चालना 2 चक्की 2 जन अधिक जीवा एवं अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन कड़ाकड़ी जांच हेबो। यह सहित खनि एवं निर्माण कार्य नियोजित T4। परवर्ती खबर भारतीय तैल कंपनी को हरमुज जलपथ दे आसिबाकू ईरान अनुमति। हरमुज जलपथ दे भारतीय टैंकर आसी परिबो। युद्ध मध्य भारत को अनुमति देला ईरान को प्रतिपक्षों सह जयशंकर आलोचना पर अनुमति मिलिला। अमेरिका इस्राएल यूरोप पाई कटकणा बलपत्र रहिबो। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर एवं तांको ईरानी प्रतिपक्ष आबास आरघची मध्य आलोचना पर ईरान भारतीय तैल टैंकर गुड़िको हरमुज प्रणाली जीवाकू अनुमति देछि। पश्चिम एशिया उत्तेजना जोगु हरमुज प्रणाली सामाजिक परिवहन गुरुतर भाव में बाधाप्राप्त होइतिबारु एही पदक्षेप निया जायछि। मध्यप्राच्य बढ़ुवा संघर्ष मध्य जयशंकर मार्च 10 तारिख में ईरानी प्रतिपक्षों सह टेलीफोन माध्यम आलोचना करथिले एवं संघर्ष ग्रस्त अंचल विकास उपरे दुई नेता मध्य व्यापक आलोचना होइतिला। उभय जोगाजोग रहिबाकू राजी होइतिले। प्राय 2 सप्ताह मध्य यह दुई नेता मध्य तृतीय पर्याय आलोचना थिला। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन पई कांग्रेस व्हिप जारी। 13 रु 16 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर न छाड़िबाकू निर्देश। राज्यसभा निर्वाचन पई व्हिप जारी कला राज्य कांग्रेस। 13 रु 16 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर न छाड़िबाकू निर्देश जारी करिछि दल। एने सूचना दैछन्ती पिसिसी सभापति भक्तचरण दास। यासो राज्यसभा निर्वाचन में किपरि क्रॉस वोटिंग नहेबो सेथिपाई समस्ते सजग रहिबाकू समस्त सदस्यों को जणाइछि ओडिशा राज्य कांग्रेस। व्हिप न मानिले दल कठोर कार्यानुष्ठान नेबो बोली स्पष्ट करिछि। सूचनायोग्य ओडिशारू खाली होइतवा 4 राज्यसभा आसन पई 5 जन प्रार्थी मैदान में अछन्ति। बीजेडी संतृप्त मिश्र एवं बीजेपी मनमोहन सामल और सुजित कुमार प्रथम पसंद रे निर्वाचित हेबा स्पष्ट होइछि। तेबे चतुर्थ आसन पई बीजेडी कांग्रेस सीपीआईएम मिलित प्रार्थी हेबे राज्यर सुनामधन्य डाक्टर प्रोफेसर दत्तेश्वर होता निर्वाचन मैदान में अवतीर्ण होइथिबा बेले बीजेपी समर्थन रे लढुचंती पूर्वतन केंद्रमंत्री दिलीप राय। परवर्ती खबर ओडिशा रे युद्धर प्रभाव। महंगा हैला रंधन गैस सिलेंडर भी हेउनी बुकिंग। राज्य में रंधन गैस पेट्रोल और डीजेल मौजूद स्थिति समीक्षा करछन्ती मुख्य शासन सचिव। लोकसेवा भवन सम्मेलन कक्ष विभिन्न विभाग सचिव और जिलापाल बैठक करिसेंती। बैठक में आवासीय माध्यम जोड़ी होते समस्त जिलापाल मुख्य शासन सचिव बैठक में जणाइछन्ती। तैल विपणन कंपनी माने जणाइछन्ती सांप्रतिक स्थिति में गैस जगाण में कौन असुविधा नहीं, किंतु जनसाधारण को आशंका जो आईन श्रृंखला परिस्थिति उपजिबारे सेथिपाई प्रस्तुति करने से समस्त को निर्देश देछन्ती। आहुरी कहिथिले खाउटी मानकू गैस जगाण अग्राधिकार रहिछि। सेपरि जरूरीकालीन सेवा सह आवश्यक क्षेत्र हस्पिटाल विद्यालय मध्याह्न भोजन छात्रावास अंगनवाड़ी केन्द्र अनाथाश्रम आहार केन्द्र गुड़ी प्राथमिकता देवाक गुरुत्व देछन्ती। रंधन गैस कलाबजारी और मात्राधिक क्रय उपरे नजर रखा निर्देश देछन्ती। परवर्ती खबर आज 2 दिनिया गस्तरे आसाम जिबे प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिनिया आसाम गस्तर जिबे। सेठारे श्री मोदी विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास कर कार्यक्रम रही। अपराह्न कक्राझर प्रधानमंत्री रेल कोच मरामती कारखाना 3टी सेतु और बड़ टेरिटोरियल अंचल 3टी नुआ रेल लाइन शुभारंभ करेंगे। यह अवसर में श्री मोदी एक साधारण सभा को उद्बोधन देवे। सन्ध्या प्रधानमंत्री गुवाहाटी गस्त कर विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे। सेठारे श्री मोदी यज्ञ चा बगीचा श्रमिकों को जमीपट्टा बंटन करेंगे। एसत 150 मेगावाट विशिष्ट कपिल जलविद्युत प्रकल्प को प्रधानमंत्री उत्सर्ग करेंगे। यह अवसर में प्राय 10,000 कोटी टंका संबलित विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन सह उत्सर्ग कर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती स्वरूप 9,32,00,000 अधिक कृषक मानक बैंक खाता को सीधा सड़क 18,640 कोटी अधिक टंका प्रदान करेंगे। परवर्ती खबर रंधन गैस दर वृद्धि को बीजेडी प्रतिबाद। राज्य रास्तार चूल्ही जाली रंधन गैस दर वृद्धि को प्रतिबाद करिछि बीजेडी। विजु महिला युव एवं छात्र जनता दल तरफ मास्टर कैंटीन छकरे आंदोलन करिछि बीजेडी। डबल इंजिन राज्यवासी को डबल धक्का देछि बोली बीजेडी अभियोग करिछि। आगामी दिन में आंदोलन को तीव्रतर करने दल निष्पत्ति नहीं। सब जिलार कलेक्टर ऑफिस सम्मुखें आंदोलन करा। विधानसभा घेराव कर मध्यराज्य युद्ध जो इंधन गैस अभाव देखा देछि। प्राय 20% कमर्शियल गैस सप्लाई बंद कर होटेल और रेस्टोरेंट माने बहु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। परवर्ती खबर आईएएस स्तर में अदल बदल। आईएएस स्तर में अदल बदल कले राज्य सरकार। 2022 कैडर 5 आईएएस को उपजिलापाल भाव नियुक्त दि जाइछि। वरिष्ठ प्रशासक मनीष अग्रवाल को समवाय विभाग रेजिस्ट्रार भाव अतिरिक्त दायित्व दि जाइछि। एने साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। बदलिले मालकानगिरी जिलापाल प्रथमेश अरविंद को दायित्व दि जाइछि। क्षुद्र शिल्प निगम एमडी हेले स्मृति रंजन प्रधान। सिद्धार्थ दास मत्स्य संपदा निर्देशक भाव नियुक्त कर शिक्षक शिक्षा और तालीम विभाग निर्देशक हेले मधुस्मिता साहू। उपमा कला को संबलपुर आरटीसी अतिरिक्त दायित्व दि जाइछि। अन्यपटे हस्ततंत्र और वनशिल्पर निर्देशक हेले समेश उपाध्याय। लिली कुमारी साहू हेले पब्लिक एंटरप्राइजर अतिरिक्त सचिव। परवर्ती खबर ईरान रे फसी 9,000 भारतीय। ईरान रे फसी 9,000 भारतीय एने वैदेशिक मंत्रालय पक्षर सूचना मिली। वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल सूचना दे कहते 9,000 मध्य छात्र व्यवसायी कर्मजीवी और तीर्थयात्री फसी रही। अनेक भारतीय नागरिक और अधिकांश छात्र घर को फेरी। तेहरान में रहुथिबा अन्य सुरक्षित स्थान और सहरगुड़िक अनेकों स्थानांतरित कर जो मैंने आजरबाइजान एवं आर्मेनिया दे जावाक चाहूँगी सेमानकु वीजा और स्थल सीमा क्रॉसिंग सहित सहायता करुछु जहाद्वारा सेमाने वाणिज्यिक विमान रे फेरी पारिबे। तेहरान में आमर मिशन संप्रदाय सहित निरंतर जोगाजोग रही एवं समस्त प्रकार सहायता प्रदान करुछु। ईरान वैदेशिक मंत्री भारतीय वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर 3 थर आलोचना करछन्ति। परवर्ती खबर आग भली मिलिबो गैस लोकंक सुविधा पाई बड़ निष्पत्ति नेला केंद्र। अमित शाह अध्यक्षतार गठन हेला कमिटी। मध्यप्राच्य चलता घमाघट लड़ाई पर सारा विश्व में गैस संकट बढ़ाक लगी। एपरिक भारत वर्ती नहीं। देश में विभिन्न स्थान में गैस अभाव दर वृद्धि होइतिबार आशंका देखा मिली। देश में पेट्रोल डीजेल और रंधन गैस अभाव न होगा केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह अध्यक्षतार पेट्रोल डीजेल और गैस जगाण तदारख करने सरकार एक स्वतंत्र कमिटी गठन कर 3 जणिया कमिटी में वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर और केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सामिल अछंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कोर्ट को बोमा धमक। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तदंत आरंभ। भुवनेश्वर कोर्ट को बोमा धमक। मेल जरिए कोर्ट को उड़ाई देवाकू धमक। अजଣା मेल ने कोर्ट परिसर में आतंक खबर पाई कमिशनरेट पुलिस बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड तदंत आरंभ कर कोर्ट परिसर में पुलिस टीम पहुंची। कोर्ट कर्मचारी मजिस्ट्रेट एवं वकिलों सह आलोचना करुछि पुलिस। निकट में पुरी कोर्ट को उड़ाई देवाकू मेल धमक आसीथिला। फल आईनजीवी माने भरे कोर्ट बाहर को बाहरी आसीथिले। मेल सूचना पाइबा परे घटनास्थल में पुलिस तनाघन जारी करथिला। अदालतर समस्त कार्य को बंद करा जायछि। मेल आसिया परे कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दिया जायछि। गत फेब्रुआरी 6 तारिख में पुरी कोर्ट को बोमा धमक मिलिथिला। परवर्ती खबर पुणी सीट को फेरिले ओम बिरला। अनास्था प्रस्ताव खारज पर लोकसभा बाचस्पति आसन में बसिଛନ୍ତି ओम बिरला। ए अवसर में बाचस्पति विरोधी प्रतिटी अभियोग उत्तर रखिଛନ୍ତି। गृहर कौन सदस्य नियम उद्धार पर नुहति बोली कहवा सह गृह कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करने बाचस्पति दायित्व बोली से कहते।
एपरिक गृहर गरिमा वृद्धि पाई सबुबले से उद्यमरत थिबा कहिसंती। निरपेक्ष भाव गृह कार्य परिचालना पाई सबुबले चेष्टा करथिबा बाचस्पति कहिसंती। लोकसभा माइक स्विच ऑफ करा जाथुवा राहुल को अभियोग को बाचस्पति खंडन करिसंती। से कहिसंती बाचस्पति को आसन निकटरे कोनसी माइक स्विच न थाए। गृह रे कोनसी सदस्य को प्रति पक्षपातिता करि नथिबा बाचस्पति कहिसंती। परवर्ती खबर ओडिया को उद्धार लगी प्रयास टोल फ्री नंबर जारी। मध्यप्राच्य चलता युद्ध परिस्थिति मध्य सेठारे अनेक ओडिया लोक अटकी रही घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर उद्वेग प्रकाश करछंती। गत मार्च 2 तारिख में मुख्य शासन सचिव अनुकर अध्यक्षता मध्यप्राच्य घटना संपर्क में एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होता। बैठक में ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग अधीन ओडिशा परिवार निर्देशालय स्वतंत्र कर्तव्यरत अधिकारी प्रीतिश पंडा को यार नोडाल ऑफिसर नियुक्त कर निर्देशालय पक्ष वैदेशिक मंत्रालय सह जोगाजोग कर फेरवा संपर्क में सहायता कर वैदेशिक मंत्रालय पक्ष एथपाई स्वतंत्र कंट्रोल रूम कर टोल फ्री नंबर जारी कर 1811 87 97 नंबर कॉल करें। सकाळ 9 राति 9 पर्यंत फोन करी हेबो। ओडिशा परिवार निर्देशालय पक्ष दुबई आबुधाबी और बाहरीन रे ओडिया एसोसिएशन कर्मकर्ता सहित आलोचना कर वास्तव परिस्थिति संपर्क में तथ्य संग्रह कर दुबई 35 जन ओडिया पर्यटक फसी रही बेले से 9 जन केरल कोची दे मार्च 7 तारिख दिन भुवनेश्वर फेरी। परवर्ती खबर एणिके ट्रेन यात्री को मिलबनी आ रंधा खाद्य। मध्यप्राच्य युद्ध जो एलपीजी संकट देखा द्वारा अनेक होटेल रेस्टोरेंट और भोजनालय आदि प्रभावित होती। अन्य विकल्प खोजा लगी बेले आउ कि यार प्रभाव में बंद होगा बसी। तेज यार प्रभाव केवल होटेल रेस्टोरेंट गुड़िक पड़ेनि भारतीय रेल उपर प्रभाव पड़ी। एवं रेल यात्री को रंधा खाद्य सुविधा को अस्थायी रूपे बंद करने विचार कर रेल विभाग। जदि यह व्यवस्था बंद कर दी जाए तेज यात्री को निज सहित खाद्य नहीं जावाक पड़ो। जो यात्री मैंने पूर्व टिकेट करने समय भोजन बुक करते टंका फेरस्त करने को पड़ो। ट्रेन में यात्रा करने समय खाद्यपेय आईआरसीटीसी द्वारा प्रस्तुत भोजन उपर निर्भर करते। एलपीजी को नहीं देखा संकट यहाँ पर सीधा सड़क प्रभाव पकाउछि। एलपीजी समस्या कारण दूर यात्रा करथिबा ट्रेन यात्री को भोजन सेवा जगाइथिबा एबे आउ संभव होइपनि। परवर्ती खबर तेल टैंकर सेप्सी विष्णु उपर आत्मघाती डंगा आक्रमण जड़े भारतीय मृत। अमेरिका इस्राएल और ईरान युद्ध में तेल टैंकर उपर आक्रमण आरंभ होइछि। इराक निकट में अमेरिका मालिकाना तेल टैंकर सेप्सी विष्णु उपर आक्रमण होइछि। एही आक्रमण में जड़े भारतीय मृत्यु घटी। रिपोर्ट अनुसार ईरान एक आत्मघाती डंगारे तेल टैंकर सेप्सी विष्णु उपर आक्रमण करथिला। स्पीडबोट 3टी जहाज को पेछा करी आक्रमण करथिला। एथिमध्यरु गोटे थिला अमेरिकार मालिकाना सेप्सी विष्णु। अमेरिकार मालिकाना एवं मार्शाल द्वीपपुंजर पताका थिबा तेल टैंकर सेप्सी विष्णु पर इराक जलसीमा मध्य खर अल जुबैर बंदर निकट में एक ईरानी आत्मघाती डंगा आक्रमण करथिला। विस्फोरण पर जहाज में भयंकर निआं लगी जाइथिला। 27 जन को उद्धार कर जाइथिला। इराकी पोर्ट्स कंपनी अनुसार विस्फोरण पर जहाज गुड़िक एक बड़ अग्निकांडर शिकार होते। जदियो 27 जन क्रू सदस्य को उद्धार कर जाइथिला किंतु जड़े भारतीय मृत्यु होइथिला। बंचिथिबा लोक मानकु इराकर बासरा शहर को निया जाइछि। परवर्ती खबर भारतर कूटनैतिक विजय। हॉर्मुज रे अटकी बनी भारतीय जहाज बाट छाड़ा को ईरान सहमति। मध्यप्राच्य चलता युद्ध मध्य भारत को मिली बड़ आश्वस्ति। सूत्र अनुसार वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर और ईरान वैदेशिक मंत्री सियाद अब्बास आर्कची मध्य होता फोन कथबार्ता पर ईरान भारतीय टैंकर गुड़िक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित जावाक अनुमति देछि। यह भारतर शक्ति सुरक्षा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कारण हॉर्मुज विश्वर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समुद्र पथ मध्य गोटे जहाँ विश्व तैल और प्राकृतिक गैस एक गुरुत्वपूर्ण अंश परिवहन करे। सूत्र अनुसार वैदेशिक मंत्री ईरान आर्कची कथबार्ता करने ईरान भारतीय तैल टैंकर गुड़िक हॉर्मुज से जावाक अनुमति देछि। दुई वैदेशिक मंत्री मध्य आलोचनार लक्ष्य एक गुरुत्वपूर्ण समुद्र पथ को खोला रखा थिला जहाद्वारा औषध तैल और प्राकृतिक गैस जोगाण बाधाप्राप्त न हुए। सूत्र गुड़िकर यह जनापड़ी जे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर केवल ईरान सहित नुहे एवं अन्य प्रमुख विश्व शक्ति सहित समन्वय स्थापन करछंती। परवर्ती खबर पड़िया रोमांस करी ओडुआरे टीम इंडिया ऑलराउंडर हार्दिक नारे एफआईआर त्रिरंगा को अपमान अभियोग। ओडुआरे टीम इंडिया ऑलराउंडर टी20 विश्वकप विजय पर जातीय पताका को अपमान अभियोग। हार्दिक पांड्या नारे एफआईआर रुजु। रविवार अहमदाबाद में विश्वकप विजय सेलिब्रेशन बेले पांड्या जातीय पताका को अपमान करथिबा नै पुणेर जड़े अखिल शिवाजी नगर थाना में अभियोग करछन्ती। हार्दिक पांड्या विरुद्ध उपयुक्त कार्यानुष्ठान नेबापई दाबी करछन्ती। अभियोग अनुसार इंडियन टीम मैच पर पूरा सेलिब्रेशन मोड रे थिले
ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ମଇଦାନରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାଚୁଥିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖୁସିରେ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କାନ୍ଧରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଖୋଲିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଆସାମ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧାନବାଦ ଏବଂ ପୁରୀ, ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ସେବାକୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସାମର କାମାକ୍ଷ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାରାଲାପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର ରୋଡ୍, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧା ହେଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। 2014 ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ସିକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲା। କାରଣ ଥିଲା, ଏହି ପଦ ଲାଗି ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧା ସାଜିବାରୁ ସେ ଏନେଇ ସିଆଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଡିପିସି ବସିଥିବାରୁ ସେହି ମସିହାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ଦରମାର 50% ବକେୟା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି 50% ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବାବଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ କପି ପାଇବାର 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ବଢ଼ିଲା ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ କେବଳ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ଫୁଏଲ ସରଚାର୍ଜ। ପ୍ରତି ଟିକେଟ ପିଛା 359 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଭିଏସନ ଟର୍ବାଇନ ଫୁଏଲ ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ। 2026 ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାରିଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅଣ-ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବିକେଟିସି ଏହାର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 45ଟି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶରୁ ନିଷେଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ G7 ଦେଶ। କାଲି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଇଇଏ ଏହାର ମହଜୁଦ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 400 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ପଠାଇବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଇଇଏର ଅନୁମୋଦିତ 32ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022ରେ ଆଇଇଏ 182 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। 2022ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଇଇଏ ବ୍ୟତୀତ G7 ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନ୍ୟ G7 ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚଳାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାଲେନ ପ୍ରତି 3.50 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି। ସେରଣ୍ଡାକୁ ଘେରିଲେ ଯବାନ। ଟାର୍ଗେଟ ମିସିଲ ଓ ଅସୀମ।
ସରଣ୍ଡା ଯୋଗ ଲୋକ ମାମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। 4,000ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ସରଣ୍ଡାକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଖସି ଯାଉଥିବା ମାନ୍ୟତା ମିସିର ବେସରା ଓ ଅସୀମ ମଣ୍ଡଳ ଅରବ ଆକାଶ ରହିଛନ୍ତି ଯବାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଲାଗି ଡ୍ରୋନର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ଜରାଇକେଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥଲାବାଦଠାରୁ ତିରିଲିପୋଷି ଏପରିକି ଚିଡ଼ିଆ ଗୁଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଆରପିଏଫ୍, କୋବ୍ରା, ଜାଗୁଆର ବାହିନୀ ଓ ଚାଇପୋଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ସରଣ୍ଡାକୁ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ମାଓ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମିସିର ବେସରା ଓ ଅସୀମ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ଜରାଇକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଡ଼ିଆରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଲା ରୁଷିଆ, ଛାନିଆ ହେଲା ଆମେରିକା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତାର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ 114ଟି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ରୟ। କାରଣ ଚାଇନା ବାୟୁସେନା ପୂର୍ବରୁ J-20 ଏବଂ J-35 ଭଳି ଲଢୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯେ ଚାଇନା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରେ। ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା F-35 କିମ୍ବା ରୁଷୀୟ Su-57 ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ Su-57M1E ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 3 ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପେଜେସ୍କିଆନ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ହରମୁଜ ପାଳି ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ରୁଷ ଇରାନକୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ରୁଷ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏହି 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପେଜେସ୍କିଆନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତେହରାନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଦେଶର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଜୟନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଓ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୂର ହେବ ଭାରତର ତେଲ ଚିନ୍ତା, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବର ଔଷଧ ତୈଳ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାହାଜଟି ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାକୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇବେରିଆନ ପତାକାଯୁକ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସେଲନିକ୍ ପ୍ରାୟ 335 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଔଷଧ ତୈଳ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜଟି ଏଥେନ୍ସ ଭିତ୍ତିକ ଡାଇନାକମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାହାଜଟି ବନ୍ଦରରେ ଡକିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ମୁମ୍ବାଇର ମାହୁଲ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତ ରିଫାଇନେରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରାଯିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜାହାଜଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହାର AIS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଜାହାଜର ସ୍ଥାନ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଇନା କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର କ୍ରମଶଃ ଅସ୍ଥିର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଦେଶରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରୟଟର୍ସରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ତୈଳର ରପ୍ତାନୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଚାଇନାର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନର ବିଦେଶ ପଠାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଇଲା ପରେ ବକ୍ସାଇଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା, ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଇଲା ପରେ ଏବେ ବକ୍ସାଇଟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଭାରତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କୋଇଲା ଆମଦାନୀକୁ ପ୍ରାୟ 30% କମାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ କୋଇଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରହାର ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସର୍ଭେ କରୁଛି ପ୍ରହାର।
ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମିଳୁଛି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପ୍ରହାର। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 59% ରହିଛି। ଏହାର ବଡ଼ ଅଂଶ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 4.5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ବିରୋଧୀ 180 ସାଂସଦ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କଲେ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗୃହର ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 120 ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ 60 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରି ଏକ ନୋଟିସ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ଡେରେକ୍ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ସଂସଦ ଭିତରେ ତଥା ବାହାରେ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ନୋଟିସର 2ଟି ପୃଥକ କପି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରୁ ରଣନୈତିକ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଧମକ ଦେଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଶୋରୀ ଝିଅ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କୋରିଆନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚୋଇ ହୋୟାନ୍ ନାମକ 1 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ନୌସେନା ବିଧ୍ୱଂସରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବଳ ଆୟ ଆଧାରରେ ଓବିସି କ୍ରିମି ଲେୟାର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର କ୍ରିମି ଲେୟାର କିମ୍ବା ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାରରେ ପଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଆୟ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ପଦବୀ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପିରାମିଡର ବର୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରି କେବଳ ଆୟ ବର୍ଗ ଆଧାରରେ କ୍ରିମି ଲେୟାର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପିତାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ 4 ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିମି ଲେୟାରରେ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ କୃଷି ଆୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ହାରାହାରି ପରିବାର ଆୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ। କୋର୍ଟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରେକର୍ଡ 42.36 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଗୁରୁବାର କାରବାର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର 42.36କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଏହି ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଟପିଯିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ଜଳସୀମାରେ 2ଟି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ତୈଳ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 80% ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଡଲାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଟଙ୍କାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ ବିସିସିଆଇ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନମନ ଆୱାର୍ଡ ସମାରୋହରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତଥା କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଲ ସିକେ ନାଇଡୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ କୋଚ୍ ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳି ବେଳେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦ୍ରାବିଡ ଦି ୱାଲ୍ ଭାବେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଚ୍ ଭାବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। 2024ରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ 2ଟି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଭିଲ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି।
सुप्रीमकोर्ट गुरुवार कहते जे जड़े प्रार्थी अन्य पक्ष वर्गर क्रीमी लेयर किंबा नॉन क्रीमी लेयर रे पड़ती कि नहीं ता केवल आय आधार में निर्णय कर एक गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान कर सुप्रीमकोर्ट कहते पदवी एवं स्थिति पिरामिडर वर्ग को उल्लेख न करी केवल आय वर्ग आधार में क्रीमी लेयर स्थिति निर्णय करने आईन दृष्टि स्पष्ट भाव में यथार्थ नुहे। सुप्रीमकोर्ट स्पष्ट करछंती जदिओ पितामाता माने ग्रुप 4 सरकारी चाकरी करती एवं वार्षिक 8 लाख टंकार अधिक रोजगार करती सेमानकु क्रीमी लेयर गणना कराजिब नहीं। कोर्ट यह स्पष्ट करछंती जे एही आय सीमा निर्धारण करिपारे कृषि आय को अंतर्भुक्त कराजिबा उचित नुहे। परवर्ती खबर इस्लामिक कार्ड खेलिले एर्डोगान विश्वर मुसलमान को एकजुट हेबाको आह्वान देले। मध्यप्राच्य युद्धर उष्णता मध्य एर्डोगान विश्वर मुसलमान मान को एकजुट हेबाको आह्वान दैछंती। अमेरिका इस्राएल एवं ईरान मध्य युद्ध जोगु मध्यप्राच्य सृष्टि होइतबा उत्तेजना मध्य तुर्की राष्ट्रपति रिसेप ताइफ एर्डोगान तांकर इस्लामिक एजेंडा को प्रोत्साहित करने आरंभ करछंती। तांको एके बाटीर एक बैठक संबोधित करी एर्डोगान युद्ध बंद करने को अपील करछंती। ईरान उपरे अमेरिका एवं इस्राएली आक्रमण को से एक महाविपर्जय बोली कहछंती। तुर्की राष्ट्रपति मंतव्य एपरि एक समय आसी जेतेबेले अमेरिका एवं इस्राएल ईरान विरोध में बड़ धरर आक्रमण जारी रखिछंती। तुर्की रे एक इस्लामिक खिलाफत प्रतिष्ठा करिवार स्वप्न देखुथिबा एर्डोगान इस्लामिक एकता आधार में इस्लामिक कार्ड खेलिछंती। परवर्ती खबर सीसोर चिटफंड केलेंकारी मामला पूर्वतन एमपी को हाईकोर्ट मिलिला आश्वस्ति। बहुचर्चित सीसोर चिटफंड केलेंकारी मामलें अभियुक्त बालेश्वर पूर्वतन एमपी रवींद्र कुमार जेना को हाईकोर्ट सामयिक आश्वस्ति। पूर्व मिलता अंतरीण सुरक्षा अवधि को आसंता एप्रिल 13 पर्यंत वृद्धि करछंती हाईकोर्ट। अन्यपटे जबत करा दलिल और दस्तावेजर चिठा बा तालिका जगाई देबाकू कोर्ट कहछंती। भुवनेश्वर सीबीआई अदालत में चलता सीसोर चिटफंड केलेंकारी मामलू बाद देवा लगी से हाईकोर्ट द्वारस्थ होते। प्रारंभिक शुणाणी हाईकोर्ट रवींद्र को आवेदन को ग्रहण करने विरोध में कौन कठोर कार्यानुष्ठान उपर अंतरीण अंकुश लगाई। तेबे शर्त स्वरूप तदंतकारी अधिकारी निकट में हाजिर होगा सह तदंत में सहयोग करने को हाईकोर्ट शर्त रखिते। तेबे गत शुणाणी समय जबत कर अव्यवहृत समस्त दलिल को फेराई देवाकू से कोर्ट में दरखास्त करथिले। कौन कौन दलिल दस्तावेज जबत कर से सबुर एक तालिका दाखल होइछि बोली सीबीआई पक्षरु कहा जाइछि।